أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Sadaqallahul azim. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fioni Cahyaning Putri. Now, I will explain the ayah, the verse that have been read by Nabila Adiani Utami. The verse or the ayah in the past 14 centuries has given a scientific signal to the jinn and humans that they have been invited by Allah to explore outer space as long as they have the ability and strength. The power referred to here as interpreted by the scholars is knowledge or science and technology. This has been proven in today's modern era with the discovery of means of transportation capable of penetrating outer space. Nations that have made progress in the field of science and technology has repeatedly made landings on the moon, the Mars, Jupiter, and other planets. Jadi, ayat tersebut pada masa 14 abad yang silam, 14 abad yang lalu telah memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasanya mereka telah dipersilahkan oleh Allah untuk menjelajah di luar angkasa, asalkan mereka punya kemampuan dan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini telah terbukti di era modern sekarang ini, dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi telah berulang kali melakukan pendaratan di bulan, Mars, Jupiter, dan planet-planet lainnya. The progress that has been obtained by developed nations or Western nations in the fields of knowledge, science, and technology in this modern century actually a continuation of the scientific tradition that was developed by Muslim scientists in the Middle Age, or in other words, Muslim scientists. Many contribute to Western scientists. This as expressed by Yatim in his book History of Islamic Civilization. Western progress was originally sourced from Islamic civilization that entered Europe through Spain. Kemajuan yang telah diperoleh oleh bangsa-bangsa yang maju atau bangsa barat dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi di abad modern ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi ilmiah yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim pada abad pertengahan. Atau dengan kata lain, ilmuwan muslim banyak memberikan sumbangan kepada ilmuwan barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yatim dalam bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam, yang berbunyi, kemajuan barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. This is recognized by some of them, science and technology, both those discovered by Muslim scientists and by Western scientists in the past, present, and future, are all proof of the correctness of the information contained in the Al-Quran, because long before the events of these discoveries occur, the Quran had given a science about it, and this is part of the miracle of the Quran, where the truth contained in it is always open to be studied, discussed, researched, tested,
and scientifically proven by anyone. Hal ini diakui oleh sebagian mereka, bahwa sains dan teknologi itu, baik yang ditemukan oleh ilmuwan muslim maupun ilmuwan barat pada masa dulu, sekarang, dan yang akan datang, semua itu bukti kebenaran informasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena jauh sebelum peristiwa penemuan-penemuan itu terjadi, Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat tentang hal itu, dan ini merupakan bagian dari kemujizatan Al-Quran, yaitu di mana kebenaran yang tergandung di dalamnya selalu terbuka untuk dikaji, didiskusikan, diteliti, diuji, dan dibuktikan secara ilmiah oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Hikmayani from Group 4 in the course of Tafsir and Hadis Tarbawi. I will explain to you a hadith about scientific. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim, Al-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Darimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will explain this hadith briefly, so I hope you can understand it well. In explaining this hadith, Imam Al-Nawawi remind us that is the virtue of seeking knowledge will be obtained if we busy ourselves with Sharia science and aim only at Allah Subhanahu wa Ta'ala. Although this is an absolute prerequisite in every ibadah, the ulamas only remind us because some people are often reckless in seeking knowledge. Most of the young people who are looking for knowledge, they often forget goals and intentions. Even the Prophet Muhammad SAW categorized people who left their homes for studying as a honorable position as a warrior in the way of Allah. I think that's all from our group. If there is an error, please forgive us. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.